Kepisanangan Om Tabid Malaysia Madani miampai kaudohoi Emily Mare Repin id habar ai dusun sodoponditi tadau kolimo koiso tulan kolimo 2026. Montok pogirot kejominan takanon Om Pepoingkas ginmud kehimuguyan pogigion SSR Pogun so ginmud 505.8 ringgit pobion kumad Kementerian Pemutanaman penginsadaan Om Pemurnan takanon Mafi Ton Baino. Iban Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minabaros magiswa inggisaman di nakapanao o masagan papanao do perintah montok menantud kejominan takanon ngai id Sabah. Kampay nakaburonan pemutanaman parai id Potatangko Pagun labi-labi id papar membakut bopot om id Kuala Penyo. Sesuai dengan semangat pesta keamatan yang menghargai hasil tuaian, sektor pertanian kekal sebagai salah satu daripada tunggak utama yang memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Nakabarasa iti untuk pinapayamagan, pinamaramaian keamatan bagian Pagun Sabah id papar. Pinamilian watas papar sebagai menanwalay kinapayamaganan pamaramaian keamatan, kasudang kapil tu ang tutunan sebagai kainan pemutanaman paraid alabak. Timpo iti asunong kaburunan id papar tu agumut project infrastruktur om komersial di masagan papanaw labi-labi id Benoni om id Kinarot. Syarat apongo paimpanu talon-lalon tagay depan Borneo ki kaburunan papar o silid kainan tuumbayan tagayod tulon nga di Korikot Mantad Brunei om Sarawak. Diit pagulu hibay menteri pinapuparas kapobian kosinan soryang ringgit montok panuridang galanggang futsal kita om grandstand montok watas dilo. Magsusuai ibabayan kagayat ginaw pohoroon pampusulan Baino mihondot pamaramaian kaamatan bagian Pogun Sabah 2026. Wakon na po nga pialaang spot ngaid ko basanan. Kita akan adakan program di daerah-daerah di seluruh negeri Sabah lah. Dan juga termasuklah ada yang di Kuching, ada yang di Klang Valley, Johor, Melaka, Lembah Klang, Penang dan Kedah. Ini pun semua ada program keamatan di mana ada kaum Kadazan, Dusun, Rungus, semua yang suku-suku di Sabah ini yang merayakan keamatan. Iyaw ang panagi komodod bayan menteri kikalansanan pamaramay Anton Baino kanod pagirat sunduan sa ngawian hi tangad magigyan magsesuai tinaro id Sabah. Montok manantud tinungkusan etnik anu pesurat miampaid otopot maulud sebagai pengilaan dot susumukod ngay tuhurita daw patilambusan program pamalanan kobasanan etnik Sabah Ton Baino miampaid penghupan karaja walu pakago etnik Koyonon. Temanod baras di Menteri Ketambulian Kabasanan ng Kainan Pasarili Datu Jafri Arifin walu etnik di kampay na po nga etnik Bonggi, Tagahas, Minokok, Tompizos, Lingkaba, Luba, Murutbukan, Om Abajaw, Kubang. Pinapayamagan niya pinamumpusan ababayan pamalanan kabasanan etnik Sabah id Kota Kinabalu. Pason daw pinalambus di kumudod manunurat at tatap Kepkas datin Dr. Cleopatra alias Cle Asing. Diit pagulo doon na pinamtalo pinanaryokan etnik pinapanaw id Patatangko Pagun minayad ababayan dilo. Gisambay na ababayan dilo pinapalabos do talo na pinamis inventory kobasanan etnik di kapampay do pinamwalo hal kobasanan dito silid pangilaan kiguno dot magsesuai buwagyan. Gunoan nagilad sumakadong kaburonan ababayan panandulianan o paburod kobasanan ngay id Sabah. Sabah kihara 35 etnik om 200 habram turu sub-etnik dit pasilid pagunid ti dito simaan dot magisway kabasanan olumis om akas kagatangon. Limon hapon unit walay i-program siribad magigyon prima id pasediaan ko mamagigyon ngay id nasusaan kinasabaraban id kampong bahagya Batu Sapi Sandakan. Paganakan di opilimion id walay dilo silinay 28 tadaw serad pupusan timpo pengyon id longkod pondolihan damot PPS. Hingga sama na Kementerian Kawalayan ang perintah kainan KPKT miyampay pangupan karajad company duwaig BNB dilo manakasiwatan kumad magigyan ngay di nasusad magihum kainan datwago. Itu antara benda yang kita boleh ikhtiarkan dan jumlah itu kita akan lihat dari semasa ke semasa tapi dia akan juga turut dibincangkan bersama dengan majlis kan untuk melihat meneliti dia punya syarat-syarat apalah dia benda tu mesti ada sebab rumah tu rumah orang kan.
Isuai hal KPKT pembatilambus kepanjuran da program Ponsaid Kawalayan montok dipaingian ngaid PPR id Sabah. Di tahun katatalib ringgit pinobi montok kinapanjuran PPR id Sabah ginumudilo pinangkas kinuma 5 ringgit tahun bayna. Minggisom peburu belajaran TVET montok menahak kesiwatan keraja kemagraduan wakon keteguangan de program kembara lestari Pogun Sabah Itawau. Ababayan dilo nulud ngaid Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA Yayasan UMPSA College Vocational Tawau. Ababayan ditkanjur dua terau dilo meningkanan hal belajaran kombalan praktikal mintanod toilaan karaja. Soai kemeningkanan hadot kaganaan teknologi tahuri tadau ira keparikusan pemasai AI di kasudong kagunaan pembarunan baino. Kapanak nagilo kesiwatan kematangan ng Sabah mangapot pelajaran id kaganaan STEM mayad ababayan ijazah miampai pengupan kerajaan Universiti Labus Nokoyanan. Salah satu usaha pihak yayasan UMPSA untuk menyumbang kembali pada masyarakat dengan berkongsi peluang-peluang yang ada dan juga memberi pengetahuan barulah kepada pelajar, bukan hanya cemerlang daripada segi akademik tetapi juga mempunyai kemahiran. Alasan yaud ababayan di loman patilambuso da tahuri tadau montok menah kesiwatan belajaran lobi da sonong kumad tanganak Sabah. Keburuanan tersenong ke pengukab kesiwatan karaja nga kesiwatan dilo kiharoh koligaganan di otoguangan. Koinan penurudangan di kointonodon.co nunuan nagi koinan koligagon nung aunoh tamangan ot kotingoligan. Statistik kopisan ketinggaligan kalirasan keraja JKKP perkeso pinapayalo tagumu kukumarja di kataguang kaligaganan tikid taon. Antok 2024 na po nga sa ginumo 5,200 kes na sindolan di nakasurat nakain takuri nung piradan mit 5,300 kes antok 2023. Paingkura pa nga karorosi o ginumo dilo. Sa ginumod hatos misa tulun dinapatay ontok taon dilo. Sabah karorosi ot kongoyo-ngoyo dilo. Sundong doon kain seriba kes sa sindualan manta 22 kes ontok 2,223 kinumal siyam kes ontok 2,224 nga karorosi o kantakan o dot kaligaganan. Ontok kinaimpunan taon 2025 na po nga habdam taluk kes dit sinaludok. Waka na po dit kapamintanod nga arato mantad koyanan takas. Barang dia sebelah tu dia jatuh lah. Sama ada barang jatuh, nampak kena bekerja atau pekerja sendiri yang jatuh. Kebanyakan kes yang kita siasat kebanyakan ni dia tak ada proper pemadam ataupun dia yang menyebabkan pekerja tu terjatuh daripada tempat ini. Kapamintanod at kabalinggangan tagayo nung auno mintangintong. Banta dilo jkkp.bino pagirat at koturan mayad karalanan construction design management CDM tanggungan kotingaligan na di pataguangan ado tulun manguntirik no. Kapampay ilod tulun paburu toinsanan bogyan kikagunoon. Pagiratan adot notice tumingkad karaja pamadawaan idkut pagantok kumadit kasunsong hal kotingaligan. Kita bagi notis stop of work. Kalau benda tu, kalau kita nampak hazard atau bahaya yang immediate. Kemudian kalau kita pergi ke site usaha yang berbelang, kita akan buka kertas siasatan dan kita akan rujuk kes tu kepada perusahaan undang. Mentok pagirat tepat tamangan memagunakan teknologi di era drone.bino it kohup mengintang kantakan koligaganan mantantan miampai lobby da sikap ogirat. Ababayan dakwah ipagunditi patilambusan pagirot miampaid penghupan karaja molahingon agama mantad labus na koynon kampay ulama sang pamagunan Mufti Ismail Musa Meng toy lebuin tutunan dat Mufti Meng. Hal dilo pinaboros di Mufti Porinta Pogun Sabah Datu Ustaz Bungsu Aziz Jafar.
Kita akan sentiasa bekerjasama untuk membentuk satu saf kepimpinan untuk membantu menyemarakkan lagi dakwah di negeri kita ini. Saya pun telah menyebutkan kepada Syekh Mufti Ming kita bagaimana kedudukan Sabah ini suatu ketika dulu amat kurang semarak dakwahnya, tapi alhamdulillah dalam 50-60 tahun ini kita melihat perkembangan yang begitu baik. Narubahannya untuk binangorang di Mufti Meng, pinapaharad kinatamulian tapantang kinuma di Mulahangan Tagad Pugun Sabah, tun musaaman di Istana Sri Kinabalu. I really hope that we can become better people. We can learn to coexist, inshallah, in a better way, although I really know that Sabah is a very unique place. Damat ilo lebih 3,000 tulun di nakarikotid ababayaan Mufti Meng Life in Sabah nakaanjuri Longkod Convention sa pamagunan Sabah. Ababayaan nilo ni mga rikoto di Tun Musa Saudaw to Puan Farida Tusin. Perintah Pagun o girot sumakodong keburunan toilaan susumukod id kaganaan spot om ekonomi kreatif. Montok pagumus sumukod kitoilaan karaja om kanu kerompok. Menteri Keburunan Kemulakan Keburunan Sukan Om Ekonomi Kreatif Datun Nizam Abu Bakar Titingan minabarus kinagamputan sumukod iradet atlet Muay Thai Sabah Imabel Cassandra apatut silihon pamitanan kumad Kemulakan ngay montok mamagunod taylaan dit Kiharo Idiolo. Narubaan niya sira na pungod sesi pinirubaan miyampay dit Buyan Menteri Datu Sri Panglima Haji Jinor idwalay kondangan Pagun Sabah. Id pinirubaan dilo, pinanguhupan hapod na ringgit pinatahak kinumad atlet dilo. Damat dilo nakabaras di Emabel datu milambus yung managwang na pinsinglaan ang belajaran daw id Institute Belajaran Guru Campus Gaya. Minanahak yaw pamagatangan kinumad di Buyan Menteri ang perintad Pagun montok sakadung ang kinapagiratan di pinatahak. Ingka kana kabar Adusun sa dapon diti Ponsiko Mantadoho Emily Maria Roypin, Salam Malaysia Madani.